वन एंट्री जाते सब जने दुनिया की तरह हमें सरकार को चाहिए, हमें सरकार को चाहिए, हमें गौसे पाक को चाहिए, इमाम हसन को चाहिए, हुसैन को चाहिए, ये बोल रहे तो काफी वहां से आना अपना इन्हें मेरा चाहने वाला, इन्हें मेरा चाहने वाला। जब वहां से सर्टिफिकेट मिली तो तब उन्हें आंखों होता और से आदम दस्तगीर सारे औलिया अल्लाह में सबसे बड़ा मुकाम रखने वाला। जितने भी औलिया अल्लाह बोले तो सारी कायनात के अंदर देखो, हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े वली हिंदुस्तान में आजा गरीबुन नवाज, आजा गरीबुन नवाज। अब उनसे भी बड़ा मर्तबा रखने वाले शेख अब्दुल कादिर थे। यहाँ तक कि आजा गरीबुन नवाज की सरकार गौसे पाक के मुरीद और सरकार गौसे पाक के मुरीद, उन्होंने भी आकर हिंदुस्तान को आने से पहले सरकार गौसे पाक के पास जाकर 6 महीने, उसके बाद फिर 3 महीने सरकार गौसे पाक एक दरबार में खानकाह में जाकर खिदमत करी। जब खिदमत करने के बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने उनको हिंदुस्तान हटा, यह खिदमत खानकाह कादरी सिलसिले का खानकाह की खिदमत का ये वास्ता है कि सरकार गौसे पाक ने हिंदुस्तान जैसी हुकूमत की शहंशाहियत ख्वाजा गरीब नवाज को, ये सब आकर कायनात जो ख्वाजा के अंदर हिंदुस्तान में जो भी बनी सब ख्वाजा के नीचे सब आकर सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल औलिया हिंदुस्तान के वास्ते ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान में जितने भी बनी हो, हज़रत टीपू सुल्तान हो, हज़रत तौफल मस्तान हो, जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब आकर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा के माथे हैं, सब आकर ख्वाजा के माथे हैं और ख्वाजा आकर गौसे पाक के माथे हैं। गौसे पाक का दर्जा बड़ा बुलंद है। सरकार गौसे पाक का ये सिलसिला और ये तरीका दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सिलसिला, सबसे बड़ा सिलसिला और सबसे बड़ा तरीका। सरकार गौसे पाक के बड़े करामात, क्यों सरकार गौसे पाक को अल्लाह ताला ने क्यों इतना मकाम दिया? सरकार गौसे पाक एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा दोनों बैठ कर बाप बेटी हैं और सारी कायनात के सरदार हैं, ये आकर सारी औरतों के सरदार हैं, दोनों बैठते हैं घर में बातें करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कैसा है, क्योंकि बाप बेटी की बात है और वो आकर फातिमा ज़हरा के उस्ताद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद भी है, पीर भी थे, जो मुरीदा भी थी, बेटी भी थी, बैठकर बात कर रहे हैं। बात करते करते उन्होंने कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, आपकी बदन से 2 बच्चे होंगे, उनका नाम बेटे होंगे, 2 बेटे होंगे, उनका नाम हसन होगा, एक का नाम हुसैन होगा। हसन अलैहिस्सलाम की आल से कोई इमामत नहीं हो, कोई इमामत नहीं चलेगी। हुसैन अलैहिस्सलाम से सारे जितने भी आइमा हैं, जो 12 इमाम सरकार मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन के जो भी औलाद जिसे हम मानते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, जाफ़र सादिक़ और इमाम महदी तक, ये सब इमाम हुसैन के औलाद हैं, सब आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद में रहेंगे। तो हज़रत फातिमा ज़हरा के दिल में ये परेशानी आती है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, क्या मेरे हुसैन की आल में ही क्या इमामत चले? क्या मेरे हुसैन के आल में ही इमामत चली? क्या मेरे बड़े बेटे हसन की आल में कुछ चले? तो जब ये गमगीन बात करते हैं तो सरकार फरमाते हैं, फातिमा ज़हरा आप घबराओ, ये जितना ये 12 इमाम हैं, बेशक इनका मर्तबा, इनकी बुलंदी सारी कायनात के गौसे आज़म से बढ़कर, इनका मकाम ऐसा है कि गौसे आज़म भी इनके जूतों तक भी नहीं जा सकते, इतना बड़ा मुकाम अइमा है। 12 इमामों का ये मुकाम इतना बड़ा है, फिर भी जो तबलीग करेंगे, जो अइमा अहले बैत इस्लाम को, दीन को फैलाएंगे, वो जितना भी काम करेंगे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी वो हसनी होगा, हसन अलैहिस्सलाम के औलादों में होगा, और जितना उनकी बरकत और रहमत ये 9 इमाम डालेंगे दुनिया में, उतना ही तुम्हारा बेटा ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये दुनिया के अंदर तुम्हारी कश्फ व करामत और ये बरकत दुनिया में फारिश करेगा। पूरी दुनिया में ये बहुत शेख अब्दुल कादिर जीलानी आकर फारिश करेगा। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 12 इमामों के अंदर से भी उनको आकर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मारूफ करसी से होते होते उनको खिलाफत है। और ये रिवायत ऐसा है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो इमाम महदी के वालिद हैं, उनको भी आकर वहाँ से भी हज़रत महदी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उनको खिलफा अता किया। अब शेख अब्दुल कादिर जीलानी सारी कायनात है, वो सारी कायनात के अंदर जिस तरह अल्लाह ताला की सारी कुदरत समाज है, ऐसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी समाज। एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहीं पहाड़ से आकर उनके जो जिक्रात हैं, जो काम है, जब जिक्रात कर आकर वो पीछे उतर रहे हैं, तो एक बूढ़ा इंसान आकर, बूढ़ा इंसान बैठा हुआ होता है, एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ होता है। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी आ रहे, उनका नाम आकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पड़ा।
शेख अब्दुल कादर जीलानी अभी तक पढ़ा नहीं। अब उनका नाम उनके माँ बाप ने सैयद मोहम्मद रखा, क्या रखा? सैयद अबू सालेह मोहम्मद रखा। और इनका नाम अब तक सभी लोग आकर सैयद मोहम्मद कहते हैं। जब ये आकर जंगलों में बैठते, पहाड़ों पर जाकर मुनाफे में बैठते, जिक्र में बैठते, बाद में आ रहे वापस बगदाद को आ रहे तो एक बूढ़ा लाकर परेशान इंसान आकर बैठा है, पुकार रहा है, मेरी मदद करने वाला है कोई, मेरी मदद करने वाला है कोई, मेरी मदद करने वाला है। शेख अब्दुल कादर जीलानी उस रास्ते से गुजरते देखते हैं बूढ़े को, बड़ा बूढ़ा है, ताकत से खड़ा भी नहीं हो रहा है, परेशान है। तो शेख अब्दुल कादर जीलानी जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उठाते हैं। जब शेख अब्दुल कादर जीलानी उसका हाथ पकड़कर हाथ से उठाते हैं तो वो इंसान उठ खड़ा होता है और जवान हो जाता है, जवान तरबा हो जाता है और ताकतमंद हो जाता है। शेख अब्दुल कादर जीलानी पूछते हैं, ऐ शख्स तो अभी अभी इतना बूढ़ा लागत बीमार था, जब मैंने मेरा हाथ तेरे हाथ में दिया तो तू आकर चुस्त और तंदुरुस्त और आकर तू आकर हट्टा कट्टा हो गया, तू है कौन? तू है कौन? तो सरकार वो इंसान फरमाता है कि वो आकर वो शख्स जो है वो फरमाता है, मैं आकर तुम्हारे नाना का दीन, तुम्हारे नाना का दीन हूँ। दीन आकर वो बूढ़े की शक्ल में आता है, बूढ़े की शक्ल में आकर बीमार होकर और शेख अब्दुल कादर जीलानी से मदद तलब करता है। जब वो कहते हैं कि आकर गौसे पाक आकर उनका हाथ उनके हाथ में देते हैं और जब उठा करते हैं तो वो आकर जवान हो जाता है, बर्बा हो जाता है। वो अजीब बोलता है, वो बूढ़ा शख्स बोलता है, जब आपने मुझको छुआ, आपने मुझको जब छुआ तो मेरे जिस्म में ऐसी ताकत आई, ऐसी कुव्वत आई, ऐसी जवानी आई, जिस तरह सारे दीन में आकर आज जो जवानी है, जो कुव्वत है, जो ताकत है, तो शेख अब्दुल कादर जीलानी का हाथ का सदका, जो हाथ आकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को हाथ में हाथ दिया तो ये दीन आकर जिंदा हो। तो उसके बाद आकर शेख अब्दुल कादर जीलानी जब मस्जिद की तरफ बढ़े तो सारे लोग आकर उनको मुइनुद्दीन 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 पुकारना शुरू। तब तक नाम नहीं था, मुइनुद्दीन मुइनुद्दीन मुहिउद्दीन, दीन को जिंदा, मुहिउद्दीन बोले तो दीन को जिंदा करने वाला। सब लोग आकर, क्योंकि दीन आकर ऐसा मुर्दा हो गया था, लोगों ने आकर बुत परस्ती और आकर ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों को आकर जो लोग आकर उनसे बैयत लेते, अपने पीरों को खुदा बनाया और जो गलत काम थे, नमाजें छोड़ी, रोजा छोड़ा, इश्क अहल बैत छोड़ा, ये सब छोड़कर आकर ऐसे लोग हो गए कि लोगों ने आकर ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में हाथ दिया कि वो खुद आकर ना शरीयत के पाबंद थे, ना अहल बैत की मोहब्बत के पाबंद थे। ये सब लोग आकर गफलत में था, दीन को गफलत था। जैसे आज भी कैसा है, उन तरीकान की पीर बन गया, पीर साहब मुरीद बन गया, मुरीद गया तो पीर साहब होता तो नमाज ही उसे रोजा नहीं, उसे हज नहीं, सब माफ मेरी मुरीदी ले रहा। ऐसे वो जमाने में पीना था, ये क्या होगा, इस्लाम को पूरा क्या तोबला करता, बर्बाद करता, लोग बर्बाद करते हैं। जब ये हकीकत में सच्चा पीर कब आया, शेख अब्दुल कादर जीलानी बहुत से पास सच्चाई के रास्ते पर आए, तो शेख अब्दुल कादर जीलानी ने हाथ से सहारा किया, तब ये आकर ये दीन जिंदा हो। जब क्योंकि ये जरूरी है कि वो जमाने से भी, आज के जमाने में भी लोग ऐसे हैं कि आकर दीन को खोखला करता। दीन को खोखला क्या चीज है, लोगों ने देखो आज भी जमाने के अंदर नमाज को कोई नहीं रोकता, नमाज सब जो देखो, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, हज पढ़ो, ज़कात दो, सब चलो, मगर जब अहले बैत का देखो सलाम करने खड़े सारे लोग नहीं पढ़ते, या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ते। अब तू नमाज में या नबी सलाम अलैका बोल रहा है, दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बोल रहा है, आले मोहम्मद बोल रहा है, तू आकर तू सामने वाला जब जा रहा है, वो सामने वाला जब आ रहा है, उसे तू सलाम कर रहा है, मैं उसे सलाम करूं, तेरे ऊपर मेरे ऊपर सलामती भेज रहा है, मगर नबी और आले नबी के ऊपर सलामती भेजा तो लड़ा, नबी और आले नबी के ऊपर सलामती भेजा तो उन्हें लड़ना। ऐसे ऐसे लोग आए जो आकर अहले बैत की मोहब्बत को दिखा, उनको मालूम है यहूदियों को नसारा हमारे दिलों में से सरकार अहले बैत की अगर मोहब्बत निकाला तो बाटल में से पानी निकाले, वो खाली बाटल दिया तो ना पानी लगा ना प्यास, तो ऐसा होगा, आज ऐसा होगा है इस्लाम के अंदर ना सरकार की मोहब्बत है, ना अहले बैत की मोहब्बत है, ना गौसे आज़म की मोहब्बत। आज इंसान क्या कर रहा है, चलो ये सब चीज़ें मेन हमारे सिलसिले से गैबी निकाल ले, सिलसिले से अहले बैत की मोहब्बत निकाल ले, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल के, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर आपको पूरा खाली होता है। बगैर मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत और क्या अल्लाह, तीर खाली बेकार। जैसा तीर के अंदर कमान नहीं तो फैलानी तीर ले लेता हो, तीर अब जाओ तीर लड़ना तो बोले तो अब तुम्हें लड़ने के बाद तीर भी होना, कमान भी होना, कमान रख लेते तो तीर नहीं रहा तो फैला, ऐसा जब वो तीर ही निकाले थी कमान ले लो तो तीर नहीं। मोहब्बत रसूल आकर यह है तीर है,
اسلام کے اندر وہ تیر جیسا کام، کمان کے واسطے تیر جیسا کام کرتا ہے، ایسا ہی محبت رسول محبت اہل آ کر تیر جیسا کام کرتا ہے. جب کمان نہ رکھے صرف ہمارے واسطے کوئی پلر فاؤنڈیشن نہیں، فاؤنڈیشن نہیں تو بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے ذرا دن کے بعد کیا ہوتے ہیں گر جاتے. اب یہ فاؤنڈیشن کو ماننا، کیا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ محبت اہل بیت کی محبت، سرکار مدینہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت کو مانے تو ہماری جو بلڈنگ ہے یہاں بھی برقرار دنیا میں بھی رہتی ہے، آخرت میں بھی رہتی ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں بھی گر جاتی ہے وہاں بھی گر جاتی ہے. بہت سے آدمی دستگیر کے بڑے کشوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کیا 40 سال سے شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا یا سید محمد ان کا نام تھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، دیکھو وضو ایسا ہے اگر ٹیک لگا کر اونگ بھی ڈالے تو وضو ٹوٹ جاتا، زور سے ہنس ڈالے تو وضو ٹوٹ جاتا. جہاں ایسا ہنسی شیطانہ کا ہنسا پھر بھی کیا کرتے وضو میں ہنسی کرتے. مگر شریعت میں کیا ہے اگر ٹیک لگا کو اونگ ڈالا تو وضو ٹوٹ جاتا، زور سے کھل کھلا کو ہنس ڈالا تو وضو ٹوٹ جاتا، یا تو سو جا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا منہ سے تمہیں خیر کرتا ہے تو پیشاب کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے شرائط وہاں پر ہمیں نہیں بناتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. وہ ساری دنیا کے اوپر ہمارے اوپر آنا، ہمیں ہماری مرضی سے نہیں بنانا. جو وضو کے شرائط رکھے وہ شرائط کے اندر سے رکھے تو ہمارا وضو. تو غوث پاک فرماتی کہ 40 سال عشاء میں وضو کرتے، فجر کی نماز کرتا. اس کا مطلب کیا؟ غوث پاک ساری رات جاگتے، گھومتے بھی نہیں تھے، پوری رات جاگتے، 40 سال جاگتے. غوث پاک ایک دن 2 دن ہے، ایک دن کہاں لگی آپ کو جاگ رہا ہے سلسلے کے واسطے آ گئے، 4 دن بیمار پڑتا ہے، 8 دن بیمار پڑتا. دیکھو غوث پاک کی طاقت کیسی تھی کہ 40 سال غوث پاک، 40 سال کو تو ایک سال میں 360 کو 5 دن، اب 40 سال سے ضرب کرو 360 کو 5 دن سے تو کتنے سال جاتے، کتنے دن جاتے اور کتنے گھنٹے جاتے. اب وہ جاگنے والا دن میں بھی نہیں سونے والا، دن میں بھی جاتے اپنا دھندا کرتے، اپنا کام کرتے، بیوی بچوں کو پالتے، پھر ان کا بزنس دیکھتے، پھر رات کو آ کر اپنا خانقاہ چلاتے، پھر اس کے بعد پھر رات کو نکلتے، پھر 40 سال ایسا غوث پاک آ کر گھوم بھی کرے دنیا میں. 40 سال جب غوث پاک نے کیا تو آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یا سید محمد آپ کو چاہیے، آپ چاہتے کیا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے یا اللہ تیرے پاس ہے کیا، تیرے پاس ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت میں سب کچھ ہے، میری قدرت میں سب کچھ ہے، مانگ یا سید محمد کو مانگتا کیا مانگتا ہے؟ آج میں بڑا خوش ہوں. تو سرکار حضرت سید محمد غوث پاک پوچھتے ہیں یا اللہ تم نے رسالت ختم کر دی، اب رسول آنے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت ختم کر دی، ولایت کے شہنشاہ مولا علی کو بنا دیا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو بنا دیا، حسن حسین کو بنا دیا. آ کر سارے جتنے بھی مرتبے تھے، بلندیاں تھیں، تو نے آ کر ان کو شہید بنایا، ان کو آ کر عادل بنا دیا، ان کو آ کر خطاب بنا دیا، ان کو آ کر فلاں بنا دیا، ان کو آ کر یہ بنا دیا. اب تیرے قدرت کے اندر وہ مقام، کچھ سارے مقاموں نے ساری دنیا میں لوگوں نے ابوبکر صدیق کو صدیق بنایا، عمر کو خطاب بنایا، عثمان کو غنی بنایا، علی کو حیدر کرار بنا دیا، سید الشہداء کو ان کا شہنشاہ بنا دیا. سب اللہ تعالیٰ تیرے پاس، سب آ کر جتنے بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں تھیں، آپ نے ساری دنیا کو بانٹ دی. کیا اللہ تیرے پاس بچا کیا؟ اب مجھے دینے کے واسطے بچا کیا؟ اب میں چھوٹی موٹی نعمت دینے والا ہوں. غوث پاک آ کر 40 سال سے بیٹھ کر 40 سال بیٹھ کر آ کر چھوٹی چھوٹی ولایت دینے والے نہیں، غوثیت دینے والے نہیں. غوث پاک کو بڑا مرتبہ چاہیے تھا. غوث پاک کو جب اللہ تعالیٰ سنا کہ میرے پاس کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی خدا کی قسم میں جس قدرت سے میں نے ساری دنیا کو بنایا، جس قدرت سے اللہ تعالیٰ قدرت سے نہ بنایا، جس قدرت سے میں نے دنیا کو بنایا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، سارے غوثوں قطبوں کو بنایا، خدا کی قسم وہ قدرت میرے پاس ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا تم چاہتے ہو کہ وہ قدرت تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے قدرت والا بنا دے تو دے. اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں، ساری قدرت غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں. اب قدرت کے اندر موت، حیات، زندگی، بچہ ہونا نہیں ہونا، جو سب کائنات کے اندر جو بھی ہے، اب جو قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو تھا، جو قدرت سے ساری دنیا چلاتا تھا، بارش برسانا، سورج کو نکالنا، سورج کو ڈبانا، انسان کو پیدا کرنا، انسان کو مارنا، بچہ دینا نہیں دینا، شادی کرنا شادی نہیں کرانا، کچھ بھی کرنا، وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب ساری قدرت اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو صدقے میں دی، غوث اعظم دستگیر کو صدقے میں دے دی.
اس غوث اعظم دستگیر کا مقام ایسا ہے کہ ساری دنیا میں اب جو بھی ہوتا ہے غوث اعظم دستگیر کے ہاتھوں کے صدقے ان کے قدرت والے کے ہاتھوں کے صدقے قدرت والے کے ہاتھوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ساری قدرت غوث پاک کے ہاتھ میں دی. اب ہم لوگ غوث پاک کے سلسلے میں ہاتھ دے دیا, پھر وہ سلسلے کو چھوڑ کر دنیا کے پاس جائیں گے تو ہم نہ کیا ہوگا؟ قدرت والے کے پاس مانگے تو ہم نہ ملے, قدرت والی خانقاہ میں آ کر ذکر کرے تو ہم نہ ملے. اب بے قدرت والوں پیروں کے پیچھے, عاملوں کے پیچھے, کاملوں کے پیچھے بھاگے تو کیا ملتا؟ جس کے ہاتھ میں کیا تبیر ہے, جس کے جیب میں پیسہ ہے تو انہیں آ کر دینے والا, جو بھکاری ہے انہیں لینے والا. اب ساری قدرت بولے تو پورے ولیاں غوث پاک کے جیب میں, پورے غوثاں بہت غوث پاک کے جیب میں, سارے بچے, شادیاں, بیویاں, جو چیز ہونا سب غوث پاک کے جھولی میں دانا, جو بھی ہونا ان کی جھولی سے نکال دو. اب ان کی جھولی میں منگو, ہماری خانقاہ میں قادری سلسلے میں آؤ, منگو گے تو بولے تو بھکاریاں پوری دنیا جا کو پھر کم. اب وہ دنیا جا کو پھر کو پھرتی. اب جو بھی اولیاء اللہ کے پاس کون بھی گیا, انہوں بھی غوث پاک کے سامنے وہ بھی بھکارے, وہ بھی غوث پاک کے در کے بھکارے. اب انہوں بھی بولتی جب غوث پاک کے سلسلے میں ہے, غوث پاک کے خانقاہ سے نسبت کرتا ہے, جب وہاں جا کو اس کا ارادہ غوث پاک کے اوپر پورا مکمل نہیں ہے, انہیں ان کے پاس گیا تو کیا غوث پاک کیا کرتی ہے؟ وہ ولی کی ذات مانگتا ہے. وہ ولی جو غوث پاک بے شک ولیوں کے پاس جاؤ, مگر کیا وسیلہ لے کو جاؤ کہ تم جا کر قادری سلسلے کے مرید ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے. اب تمہیں ایسا لے تو تم نہ وہ ولی بھی اس کو آ کر ملتے, وہ کو آ کر تم نہ آ کر تم نہ پوری بات سنتے, کیونکہ تم ہمارا سلسلہ جو غوث پاک کو چاہنے والا ہے, غوث اعظم دستگیر کے جو بھی بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں تو غوث پاک کے سلسلے کا مرید دوسرے سلسلے کے مشائخوں سے بڑھ کر, جیسا انڈا اور مرغی کیسا ہے, غوث پاک کا مرید ایک مرغ کے برابر, مرغے کے برابر. اب دوسرے سلسلے کا مرید آ کر انڈے کے برابر. اب انڈا مرغی بنتا ہے کہ انڈا کھول کو کھا لیتے, مگر غوث پاک کا جو بھی مرید ہوتا ہے انہیں آ کر مرغ کے برابر, ایک مرغے کے برابر. تو ایسی چیز ہے سلسلے کے غوث پاک کا بڑا کرام ہے. غوث پاک کے پاس ایک عورت ہے, ایک عورت بہت بڑی, ان کی بڑی مرید ہے. آپ کو بولی دیکھو میرے گھر میں 7 بیٹیاں ہوں, میرے گھر میں 7 بیٹیاں ہوں, اب میں آ کر پیٹ سے ہوں, یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو بڑا چاہنے والی, اب میرا مرد بولیا ہے اگر میں بیٹا پیدا کرے نہیں تو میرا مرد مجھے طلاق دے. غوث پاک کنے آتی دعا سناتے, غوث پاک بولتی جا انشاءاللہ دیکھ, جا انشاءاللہ دیکھ, جاتے جا کو دیکھی تو پھر آتی بیٹی ہو, پھر بیٹی ہو جاتی. پریشان ہوتی, اس کا مرد پریشان کرتا ہے, غوث پاک کے پاس آتا, تو بولتا مرد تو بڑا غوث پاک کو چاہنے والی, تو پیر غوث بولنے والی. اب تو جا تو غوث پاک کے خانقاہ میں بڑا کام کری, بڑا تو اعتبار کری ان کے پر, مگر تیرا غوث نے کیا دیا شیخ عبد القادر جیلانی تجھے کیا دے سکتا ہے؟ تو بولی تو نکو جا کر تو جاتی تھی, جا کو پوچھی اب تیرا پیر کیا ہے. اب اسے تانے دینے شروع کرا, بولیا اب دیکھ شام کو سب کو میرے خاندان والے کو جمع کو تجھے آپ کو میں طلاق اٹھا. پریشان ہو جاتی عورت, آتی غوث پاک کے پاس آتی, غوث پاک اندر خانقاہ میں بیٹھے رہتے, جا دروازہ کھٹکھٹاتی, بولتی غوث پاک آؤ بتا نام پکار, بولتی فلاں عورت اے عائشہ نعمان جائے رہتا ہوں نام, آؤ اندر آؤ, بیٹھ بولتی یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے پاس دعا کرے, آپ بولے بیٹا ہوتا, ہاں بیٹی ہو. غوث پاک بولتی دیکھ بیٹا ہے, نہیں غوث پاک بیٹی ہے, نہیں بیٹا ہے, جا دیکھ بیٹا ہے. پریشان ہوتی, انہیں نہیں میں بیٹی میں دیکھنے کو میں نہیں سو گھر میں چھوڑ دو بیٹی کو, بیٹی چھوڑ, نہیں تو جا کو دیکھ بیٹے ہو. غوث پاک کو تاپ آتا, اب جا کو دیکھ تیرے پورے بیٹیاں بیٹے نام کو رسی, سیدھا جاتے ہیں گھر میں, جاتے بچی کو دیکھتے ہیں, بچی گھر میں رہتے ہیں, اٹھا کو دیکھتے ہیں مرد بنا ہوتے, پورے جتنے بھی 7 بیٹیاں رہتی سب مرد بنے ہوتے. شیخ عبد القادر جیلانی جب بولے اس کا مرد آتا ہے, دیکھتا ہے پورے گھر میں سب جنے بیٹیاں رہتی پورے بیٹھ گاؤں انہیں آتا, اس کا مرد آتا, پورے خاندان کو جمع تھا. اب خاندان کو جمع کو طلاق پکارنے لگتا, پورے خاندان کو بلا کے غوث اعظم دستگیر کے قدمہ میں جا کے مرید. تکبیر, رسالت, ارے حیدری, ارے غوثیت. غوث پاک ایسے, غوث پاک جو چاہ سکتی, جو چاہتی اپنے ہاتھ کے اندر, اگر مرد ہے عورت بنا سکتی, عورت ہے مرد بنا, مگر کیا مرید بھی ایسا رہنا ان کے اوپر عقیدہ. اگر مرید عقیدہ نہیں کرے, اگر مرید ان کے بات کو نہیں مانے, کیونکہ قدرت رکھنے والا ہے, یہ کیا بھی ان کی طرف نہیں, سب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنا دیا, اللہ کے رسول نے ان کو آ کر اطاعت کر دی, ان کے اوپر عطا کر دیا,
या कर जब गौस पाक करनी समझना अल्लाह ताला का, समझना ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला हाथ नहीं रखता, पैर नहीं रखता। अब मदद करना तो ये एक जरिया करना, मदद करना तो एक जरिया बनाना, तो जरिया बनाकर आकर गौस पाक को दुनिया की तरह एक जरिया बनाया, सबसे बड़ा जरिया बनाया, और अल्लाह के रसूल के बीच में और सारी कायनात के वलियों और हमारी दुआओं को सब कुछ लेकर जाना। तो गौस पाक फरमाती कसीदे गौसिया में, दुनिया के अंदर जो भी वली, जो भी मुरीद, जो भी इंसान अगर दुआएं करता है, अपने अमाल करता है, जो भी अल्लाह ताला पहुंचाना है, मैं और अल्लाह ताला के बीच में मैं फिल्टर बोले तो उसके बीच में जाने वाली चीज। अगर सारी कायनात दुआएं करती है, नमाजें पढ़ती है, रोजा रखती है, सब कुछ करते हैं, मैं आकर मैं बीच में खड़ता हूँ और वो चीजों के अंदर जो भी गलाजत होती है, हम रोजा रखती है, हमारे जितने रोजे रखो भी गुनाह करते हैं, रोजे पाक को गुनाह को पाक कर पूरे रोजे को अच्छा करते हैं, नमाज़ पढ़ती, नमाज में हमें गुनाह करते हैं, वो गुनाह को माफ करते हैं, तो सब निकाल तो अल्लाह ताला जैसा चावल के अंदर थ्रेडिंग करे तो पूरे कंकरे से भी निकाला भी, जैसे पूरे कंकरे निकलते हैं और बाकी का खाली अच्छा बचता है, ऐसा बीच में आपको थ्रेडिंग बनाकर अच्छा काम करता है, जो भी अच्छा है वो बीच में। और सरकार गौसे पाक खड़ती, और सरकार गौसे पाक अगर अल्लाह ताला को दुनिया से दिए तो अल्लाह ताला उन्हीं के हाथ से लेता, उन्हीं के हाथ से लेता। और जब अल्लाह ताला सारी दुनिया को अगर कुछ भी देना है, बारिश देना है, उसे रिस्क देना है, उसे औलाद देना है, गौसे आजम के जरिए ही देता। अल्लाह और बंदों के बीच में ये आकर एक झंडी के सरकार, आटे के वास्ते झंडी रखते हैं, ऐसा आकर फिल्टर के सरकार गौसे पाक को दुनिया के अंदर जो भी चीज अल्लाह ताला तक डायरेक्ट नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह ताला की तजल्ली ऐसी होती है, अगर अल्लाह ताला कुछ चीज अगर दुनिया के ऊपर डायरेक्ट डालता तो पूरी दुनिया जल को राख, उसके वास्ते गौसे आजम के हाथ में देता, वो हाथ आकर कुदरत वाला हाथ अल्लाह ताला की नूरानियत को तजल्ली को कम कर कर हमारे तक आता, और हमारी जो बेकार की जो चीजें, जो हमारी इबादतें बेकार है, वो अल्लाह के गौसे पाक क्या फरमाते हैं, अल्लाह गौसे पाक फरमाते हैं कि ये आकर इनको ज्यादा कर पाक कर अल्लाह ताला तक गौसे पाक पहुंचा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का बड़ा मकाम है, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे कश्फ करामात दिया। ये ऐसे हैं, एक बार शेख अब्दुल कादिर जीलानी महफिल में बैठे, महफिल में बयान करते एक जंगल में लोग बैठे, 70-80 लोग जाते तबलीग करने जाते, उनके साथ 70-80 लोग होते हैं, 70-80 लोग जुमा होते, जुमा का खुतबा देना, गौसे पाक नहीं खड़ा कर वहाँ पर मेंबर बनाकर गौसे पाक बैठकर जंगल में बयान, 70-80 लोग, खाली 70-80, जब गौसे पाक खुतबा शुरू करते, गौसे पाक खुतबा शुरू करते कि 70-80 लोग होते होते लाखों लोगों में हो जाते, लाखों लोग होते, जो 70-80 लोग गौसे पाक के साथ आते परेशान हो जाते, हमें 70-80 लोग 10 दिन से सफर कर गए, कौन भी आया नहीं, कौन भी था नहीं, एकदम जुमा का बयान शुरू होते साथ लाखों करोड़ों लोग हो गए, इनके दिल में ख्याल, गौसे पाक मेंबर पर खड़े, जब वो मुरीद के दिल में ख्याल आ रहा तो गौसे पाक उसी का बयान, गौसे पाक फरमाते हैं मेरा बयान सुनने के वास्ते जितने भी अनबिया बनी इस्राइल के थे, सब अनबिया आते हैं, जितने भी कायनात के फरिश्ते हैं, सब मेरा बयान सुनने आते हैं। ऐ लोगों आप घबराओ, ये सब लोग आकर नूरानी लोग हैं, ये आकर जिन्नात हैं, ये आकर मलाइका हैं, जो मेरा बयान सुनने के लिए लोग आए, आप इत्मीनान करो मेरा बयान सुनो। अब बयान दे रहे गौसे पाक अल्लाह ताला की शान में, सरकार के वालों के अहले बैत की शान में बयान करें, तो ये एक शख्स को क्या होता है, हाजत आ जाती, हाजत उसे हगना आ जाती। अब गौसे पाक की महफिल से उठना भी उसे शर्म की बात, अब उठना भी शर्म की बात, परेशानी का आलम है, उठ गया, बोली गौसे पाक तुम्हारी महफिल में फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, नबियां को बैठी, अब वो मुरीद कैसा पहुंची ना महफिल, मुरीद महफिल से कैसा उठी ना, उसे शर्म की बात आती है, परेशानी में है, अब जब परेशानी में है तो उसे ऊँग आ जाती है, नींद की सरकार है, अब नींद के सरकार घुमा रही है, जब नींद की घुमाने में क्या होता है, उन्हें उठ रहा है, उन्हें उनको जाकर एक जंगल में जाता है, झाड़ के पास जाता है, उन्हें जाकर उसका एक कपड़ा रखा है, कपड़े को उठाकर झाड़ के पास हटाता, अपनी पूरी हाजत पूरा करता है, अपनी हाजत कर फिर वापस आकर महफिल में बैठा, फिर नींद में ख्याल में फिर खोलता अंजान तो नींद में से उठा सका भी था, मगर अब देखा तो उसके पेट में गुड़ करते रहता है, हाजत पूरी जा कर रहती है, क्या भी नहीं रहती परेशानी। इन्हें सोचता है मैं तो इधर ही बैठा, मैं उठा नहीं, बाजू वाले को हटा पूछता क्या मैं यहाँ से उठ को गया, बाजू वाला बैठा तब से हाथ बैठा हटा, इधर पूछता सामने पूछता पीछे पूछता तू गया नहीं, इसके दिल में परेशानी है, क्या मैं उठ गया भी नहीं, क्या भी नहीं करा, दिल में जब ये हाजत आई, जब मुझे आपको बहुत जोर से आया तो मेरे दिल में आकर ख्याल किया मेरी इज्जत जाने, मेरे पीर मुझे बचा, मेरे गौसे पाक मुझे बचा, तो जाकर वो जगह पर जाता है,
जहाँ पर पूरी महफिल खत्म होती वो जगह पर जाता, जगह पर गया तो झाड़ा के ऊपर उसका वो रुमाल होता, वो रुमाल को देखा। अब गया तो नींद में, मगर हकीकत में जाकर होता वो रुमाल में देखा। जब वो रुमाल उठाने जाता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ से निकलती, वहाँ से पहुँच जाती, मुस्कुरा कर बोलती, मेरे मुरीद अगर तेरी कुछ भी हाजत है, छोटी सी छोटी हाजत की, अगर तू मुझे मदद को पुकार, मैं तेरी इज्जत को बचाऊंगा। देखो मुरीद पीर ऐसा होना कि मुरीद को छोटी सी छोटी हाजत आई तो भी उसका पीर उसे थाम लेना, उसकी इज्जत बचाना। अगर ऐसे पीरा ही नोटा दिए, फर्ज दिए, ये दिए तो मुरीद पीर की इज्जत, उनको क्या कभी कम कर डाला तो खिलाफ होता। आज मुरीद ना वैसे खिलाफ होता है, पीर भी ऐसा रहना जो खुदा की कसम ये ऐसा रहना, जो गौसे पाक की जूती के बता दो ना, ऐसे रहना। देखो एक बार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम 12 इमाम है, एक शख्स होता है यहूदी होता है, 8 सवाल देख भेजता है, एक 8 सवाल उनके पास पूछने का वास्ते देख भेजता है। यहूदियां क्या करती, इस्लाम में आना तो शर्तां रखती, तुम्हें ये सवाल का जवाब दिए तो हसन अस्करी उठाती, दे लगाता हूं, खासियत दे लगा पूछता है, देखो यहूदियां का बड़ा सरदार है, ईसाइयों का फादर, तुम्हें 8 सवाल पूछा, अगर 8 सवाल तुम्हें दे डाले, इसका जवाब दे डाले तो हमें पूरे यहूदियां वहां फलां के क्या यहूदियां इतने लोग हैं, हमें सब आपको इस्लाम में आ जाए। उन्होंने उठाती 8 सवाल के साथ 8 सवाल का जवाब देती, फिर भी 2 सवाल क्या करती, सवाल भी रखती, जवाब रखती, इतने खासियत उठाता है, बोलता है इसके अंदर 8 सवाल, तुम्हें 8 जवाब देना, तुम्हें 8 सवाल की जवाब 10 जवाब नहीं देना, 8 सवाल की जगह 10 जवाब देखो। तो उन्होंने बोलती, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बोलती, देख जब तेरा फादर, जब तेरा यहूदी सवाल लिखना शुरू किया तो 8 सवाल तक गया, उसका आखिर इंक खत्म हो, जवाब खत्म हो। पहले जमाने में हमारे सरकार इंक नहीं थी, डुबाना लिखना, उसकी इंक खत्म होगी, उसके दिल में 2 सवाल रखे, उसके दिल में 2 सवाल रखे, उसके बाद वो 2 सवाल भी रखो, वो 2 जवाब लिखो। जब ये सुनिया ये परेशान होगा, क्या इन सच बोले गया जाको यहूदी के उसके पीर करने जाकर पूछा, पहले बोल तुम्हें कितने सवाल आते हैं? उन्हें बोला 8 सवाल, क्या तुम्हारे दिल में क्या 10 सवाल आते हैं? उन्हें बोला हो 10 सवाल, तुझे कैसा मालूम? फिर पढ़ को बोला ये सवाल था क्या, 9वां सवाल ये था, हो 10वां सवाल ये था, ये कैसा तुझे मालूम होगा? उसके हासिल पूछता यहूदी, ये कैसा मालूम हुआ? खुदा की कसम ये मेरे दिल में था, कायनात में किसी भी मालूम ना है, हासिल तुझे कैसा मालूम? उन्हें बोलता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो है वो भी लिखो भेजो। ऐसे लोगों से तलब करो जो आकर मदद करने के लायक, नालायकों से मदद करे, नालायकों के पास जाकर हमें क्या पूछे तो तुम्हें नाले में जाते तो लायक आदमियों के साथ पूछे, लायक जो नहीं गौसे पाक के सिलसिले लायक आदमियों के साथ पूछे तो हमने आकर एक अच्छा रास्ता मिला। तो हमें समझना जिससे पीर ऐसा रहना, पीर ऐसा रहना। एक और एक है और एक वाकया, और ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दीनार को उड़ार में, मालिक बिन दीनार का किस्सा ऐसा है, बगदाद में ऐसा हुआ यहूदियां कितने नसारा, एक बार क्या हुआ, बिल के सामने यहूदी का पीर मिल गया, मालिक बिन दीनार इस्लाम के मुसलमान मिल गए, दोनों मिल गए, दोनों में बातचीत हुई, बोले तुम्हें इस्लाम में आ जाओ, तुम्हें यहूदियत छोड़ दो, उन्हें बोला तुम्हें इस्लाम छोड़ा लो यहूदियत में। बात चलते चलते तुम्हें कहीं को आपको इस्लाम में, तुम्हें कहीं को मुसलमान है, कहीं को तुम्हें नमाज पढ़ती, कहीं को रोजा रखती, तुम्हें बोलते अल्लाह ताला से डरना, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह जन्नत रखा है, दोज़ख रखा है, हमें जन्नत की आस करना, जन्नत को जाना है, तुम्हें नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, जिक्र करना, अल्लाह को एक मानना। अगर तुम्हें अल्लाह को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाता है, अल्लाह ताला तुम्हें बाहर दोज़ख में डाल देता है, आग में डाल देता है। यहूदी बोलता है देख हमें यहूदियां सभी आग को पूजा करना है, मैं आग को पूजा करना है, तुम्हें आग को पूजा शुरू करो, अगर तुम्हें दोज़ख तुम गए तो भी आग तुम ना जला दे, तुम्हें एक काम करो आग को पूजा। लोग बात बहसान करती उन्हें भी मानता नहीं मानता, एक काम करो, उन्होंने बोलती मालिक बिन दीनार एक काम करो, तुम्हें एक ऐसा करो कि तुम्हें तुम्हारे अज्ञान को बुला लेता हूँ, मैं मेरे अज्ञान को बुला लेता हूँ, सभी बैठ को फैसला करें। तो मालिक बिन दीनार मुरीदान खान में जाने बोलते हैं ऐसा बात करें। अब सभी आपको जाकर डेट फिक्स कर दी, जुमा के खुतबे के बाद यहूदी को भी बुलाती, मालिक बिन दीनार को बुलाते। अब उसके अंदर क्या होता है, आग जला तो दोनों भी हाथ डाला, अब किसका आग जल रहा, अब उन्हें आग को पूजा करने वाला, अब आग को पूजा तो उन्हें आग उसे जलाना, आग को पूजा करे तो आग उसे जलाना नहीं यहूदी। अब इन्हों अल्लाह ताला के सच्ची सही बनी रहते तो इनको आग नहीं जलाना। अब उसके वास्ते क्या करे, बड़ी आग जला तो दोनों भी आए, सामने उन्हें आया आए मालिक बिन दीनार, दोनों भी हाथ मिला,
दोनों भी हाथ मिला, हाथ के अंदर डाला। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हुए, सब यहूदी के पूरे अजनबी मुसलमान पूरे हैं, पूरा दुनिया का हुजूम है, दोनों भी अंदर डाले। बहुत वक्त के बाद हाथ उठाए, ना मालिक दीनार का जगह ना वो यहूदी का, पूरे परेशान, पूरे जने परेशान, यहाँ भी यहूदियाँ भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, मालिक बिन दीनार परेशान। या अल्लाह, मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं वली हूँ, तू मेरा नहीं जलाया मुझे मालूम, मगर यहूदी है, ये आपको मुशरिक है, अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानता है, फिर भी इसका नहीं चलाया, क्या मामला? जब जाको सिजदे में जाती अल्लाह के फरिश्ते उनको इल्हाम आता है, ये देखो तुम मेरे मुकर्रब बंदे हो, तुम मेरे महबूब हो, तुम्हारा हाथ में जिसका हाथ हो, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला उसके हाथ को भी चलाता है। वो यहूदी भी है, तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। अब जो आप जिसके हाथ में हाथ देते हो उसको भी अल्लाह ताला नहीं चलाता। जब ये सुने तब उनको खड़े बोले, देख यहूदी, अब तू मेरे हाथ में हाथ था, उसके बाद तेरा हाथ देना है, ये काम कर, मैं अकेला हाथ अंगार में डालू, हाथ डाले के लिए दिखा दी, मैं अकेला डालू, अब देख मेरा हाथ जगह है, अल्लाह ताला मुझे मानता, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला सच्चा है, मेरा रसूल है, अब तू दा। अब जब ये इसका बारी आई उसे समझ में आ रहा, अब इन्हें डालता तो इसका हाथ चलता, मैं आया कि खत्मा में, के खत्मा में चल रहा इस्लाम का। अब तो ये मालूम क्या है, पीर गौसे पाक के हाथ में हाथ देने वाला ये ताकीदा रहना कि उनके आकर जन्नत दोज़ख क्या हराम उसके ऊपर, अब उसके ऊपर वो तमन्ना नहीं है, उसकी आस नहीं है, अकीदा नहीं है, तो गौसे पाक के सिलसिले में आपको पैदा किया, गौसे पाक के सिलसिले में आपको पैदा किया। गौसे पाक हसीद गौसे हमें फरमाती, मेरा मुरीद बगैर तौबा के मर ही नहीं सकता, मेरा मुरीद बगैर तौबा के मर ही नहीं सकता। अगर मेरा मुरीद को कोई आकर मुझे मदद को पुकारे, वो चाहे मशरिक में है या मगरिब में है, मैं आकर मैं उसे थाम लेता हूँ, मैं आकर उसकी दस्तगीरी करता हूँ। गौसे पाक की बड़ी शान है, अल्लाह ताला उनको हर चीज, यहाँ तक कि गौसे पाक एक बात ऐसा है, गौसे पाक बयान करे, सामने कोई बैठी आपको घूम गौसे पाक के उन्होंने एक वली हैं, बड़े वली हैं, अजमिया मुफ्ती गौसे पाक के साथ पास जाकर मुरीद बन जा, शेख अली है कि उनका नाम, उन्होंने नहीं भाई बहुत बड़ा वली, मुझे ऐसी चीज है, मुझे डायरेक्ट जो भी चीज होना सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आती, मुझे सिखा, मुझे ख्वाब में आती, तो शेख अली हैती के ख्वाब में आती, अगर हदीस सीखना सरकार द्वारा डायरेक्ट ख्वाब में आते, ख्वाब में आपको उनको हदीस सिखाते। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे पाक के दरमियान 500 साल की मुसाफत, सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 500 साल के बाद पैदा हुए। शेख अली हैती का इतना बड़ा मर्तबा, सैयद थे, सादात थे, सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से थे, और इतना मर्तबा था कि कुरान भी सीखना तो सिर्फ गौसे पाक, कुरान भी सीखना तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया। इसे शेख अली हैती को कुरान भी सरकार द्वारा ने सिखाया, हदीस भी, जो भी इल्म था सब चीज आकर सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अली हैती के ख्वाब में आकर सिखाया। इतने बड़े बुजुर्ग थे, अब बड़े बुजुर्ग नहीं, सरकार द्वारा आपको सिखाई तो उसे आपको बड़ी शान, उसे बड़ा हिला। अब सब जने बोले बता को गए, जाओ गौसे पाक के पास मुरीद बनो, मैं कहीं बनो, मुझे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, मैं गौसे पाक कौन सी चीज, मैं कहीं बनो। एक बार क्या होता है, जुमा का खुतबा, जुमा के दिन नमाज पढ़ना, नमाज के वास्ते गए, अब नमाज के वास्ते गए, गौसे पाक बयान करते करते सामने शेख अली हैती को नींद आते ही क्या होते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए, नंबर रसूल के पास ऊपर से उतरते, शेख अली हैती के सामने जाके सर झुका बहुत पढ़ते, सारे मुरीद आ देते हैं। अब सरकार हमारे पीर साहब आकर ऊपर बयान कर रहे हैं, अब जरा रुकते उतरे कि नहीं, जाकर शेख अली हैती के सामने सिर झुका कर खड़े, क्या हमारे पीर साहब को क्या होगा, क्या तभी बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग नहीं आ, तो गौसे पाक थोड़ी देर के बाद फिर वापस आपको मेंबर रसूल के ऊपर से सबके दिल में ख्याल आया, मेंबर रसूल से बोलती, तुम्हारे दिल में जो ख्याल है मुझे मालूम, मैं कहीं भी मेंबर रसूल से उतरा तो बोलती थे कि वो शेख अली हैती बैठे, जब शेख अली हैती बैठे उनको एक ऊँग आ गई, अब ऊँग आते ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आ गए। मैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ खड़े मेंबर रसूल के ऊपर खड़े देखा कि उनके ख्वाब में गौसे सरकार मदीना, ख्वाब में सरकार मदीना आ गए, गौसे पाक खड़े देखे, तो उसके आदमी के इंसान के ख्वाब में क्या चल रहा, गौसे पाक है, सरकार द्वारा आए, अब मैं बड़ी ऊंची जगह पर खड़ी, अब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत भी हो जाती है, उसके बाद मैं उतर को सामने गया, और जब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में थे मैं उनके सामने सर झुकाया, जब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब से चले गए तो फिर वापस आए। शेख अली हैती बड़े बुजुर्ग बोलती, देख शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ना हो ये चुपके लगे ऐसा बोला नहीं, एक फ्लूक में बोला। अब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुझे क्या बोले वो बोलो, देखिए
میرا خواب بول رہی. اب خواب میں مجھے حکم کیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان کو کیا بولا وہ بول رہی. سرکار غوث پاک ہاں سے انہوں آواز ڈالے یہاں کھڑے رہے. سرکار غوث پاک بولتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بولے یہ غوث اعظم دستگیر کی محفل ہے. غوث اعظم دستگیر کی محفل ہے. اے میرے بیٹے شیخ علی حیدری ان کا احترام کرنا. سارے بڑے بڑے نبی آ کر احترام کرتے ہیں تو بھی ان کا احترام کرنا اور تو آ کر ادھر اونگنا نہیں نیند میں نہیں رہا. ہاں اتنی بات بولے کہ آپ لوگ بولتے ہیں انہوں شیخ علی حیدری آئے کہ سرکار غوث پاک سے قدمہ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد غوثیت یا غوث. دیکھو اس میں کیا پتہ چلتا ہے غوث پاک کے خان کا غوث پاک کو ماننے والے. ہمیں آپ کو یہاں ڈونگا کیا کر رہی ادھر کر رہی کسے ہار ڈال رہی کسے نہیں ڈال رہی وہ سب دیکھنا. غوث پاک ان کی نیت کیا کیا ہے. انہیں کہیں کے واسطے آیا ہار ڈلانے کے واسطے آیا ٹائم پاس کرنے کے واسطے آیا اس کی عزت سب غوث پاک انسان کے خواب میں جا کو دیکھنے والے ہماری نیت. اگر ہمیں نیت سے ہمارے سلسلے کے اندر کام کریں انہیں اس کے واسطے کریا انہیں اس کے واسطے کریا انہیں دھندے کے واسطے کر رہا اسے رتبے کے واسطے کر رہا یہ سب غوث پاک ہونا یہ سب غوث پاک ہونا. جیسا ہمیں کاتبی کر ڈالے. دیکھو کاتبی ایک چیز بچے نہیں اب بچہ کو پالنے پوسنے کے واسطے کتنی جدوجہد کریں یا ہمارے دھندے کے واسطے یا کوئی چیز ہمیں کاتبی اب میں سبھی آپ کو جھاڑنا کھیتاں رکھنے والے سبھی کرنے والے. اب کھیتاں کے واسطے تمہاری فصلوں کے واسطے کیا کیا کرنا پانی ڈالنا گوبر ڈالنا فصل ڈالنا اس کی دیکھ بھالی کرنا. جب تمہیں دیکھ بھالی کرتی تو تمہیں اچھا آتا اس کا پھل ملتا. اگر تمہیں آپ کو خالی دال کو چلے گئے تو کیا ہوتا ہے وہ پھلان برابر نہیں اس کے پھلاں میں کیڑ آ جاتا ہے وہ آ کر اس کی جو بھی رہتی ہے کھیتی برباد ہو جاتی ہے. بیکار میں بیجاں بھی دالی سب کر آ کر جانور کھا جاتی ہیں. اگر ہمیں دنیا کے اندر یتا ہے تو آخرت کے واسطے بھی ہمیں سوچنا کہ ہمیں کیا کیا کرنی ہماری کھیتی کے واسطے ہماری روح کے واسطے کیا کیا ہمیں چارہ ڈالنی کیسا فصل کاٹ رہی کیسا فصل نکال رہی یہ سب اس سے زیادہ خیال 60 70 80 سال کی زندگی کے واسطے اتنا ہم نہ پریشان اتنا ہم نہ خیال اتنا ہم نہ آ کر اس کی فکر مگر لاکھوں کروڑوں سال جی مرنے کے بعد جب تک اللہ ہے تب تک جینا. اب وہ زندگی کے واسطے تیاری کیا ہے وہ سوچو سمجھو اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور اہل بیت سے محبت اور غوث پاک سے محبت کرو اور سلسلے کے اندر دکھانے کے واسطے ہے تو فائدہ نہیں دکھانے کے واسطے فائدہ نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی اگر مرد بنا تو ایک میں وعدہ لیتا ہوں عورتوں کو ایک وعدہ لیتا ہوں جو مرد اپنی زبان کو پورا کرتا ہے اپنی زبان کو پورا کرتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اسے جنت. مرد کو اگر وعدہ کر دیا ہم نے بیعت کیا یدل بیعت علیہ میں غوث پاک کے طریقے کو چل دوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو چل دوں. اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ محبت کرو میرے اہل بیت کی وہ چلنا محبت کرو اہل بیت سے تو چلنا محبت کرو میرے اولیاء اللہ سے زبان کے پر چلنا. عورتوں کو کیا بولے اللہ تعالیٰ وہ پردہ اگر وہ پردہ کر لی تو اسے چلنا انہیں کتنے بھی نمازاں پڑھ لے کتنے بھی روزہ کر لے بے پردہ ہے تو خدا کی قسم اسے چلنا کوئی بھی ہو چاہے کتنی بڑی عورت بھی ہو. فاطمہ زہرا ساری ماؤں کی ماں ہوتے ہوئے بھی ایسا پردہ کری کہ دنیا کے اندر فاطمہ زہرا کا چہرہ کوئی بھی نہیں. اور جب انتقال ہوئی فاطمہ زہرا کی یہ وصیت تھی مجھے غیر محرم آ کر کوئی آ کر میرے چہرے کے پر نظر بھی نہیں ڈالا. فاطمہ زہرا کے صدقے میں سب چیزیں ہیں. فاطمہ زہرا کی پردے دار ہے اور ساری عورتوں کو بھی چاہیے ان کی جوتی کے صدقے میں ذرا تو بھی پردہ دار ذرا تو بھی پردہ کرنا. اگر جا کر مرنے کے بعد جنت تمہیں طلب کرنی تو فاطمہ زہرا کے زمرے میں جانا. فاطمہ زہرا کے زمرے میں وہی جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلتا ہے. فاطمہ زہرا کی پہلی سیرت کیا ہے پردے دار. کوئی چیز کرو نہیں کرو اگر عورت کو پردہ آ گیا خدا کی قسم سے جنت میں مرد کو اپنی زبان کے اوپر گارنٹی کر دے رہا ہے اس کے واسطے جنت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پوری 11-12-13 کو بھی ہمارا جو پروگرام ہے سلسلے کے اندر یہ نہیں کہ وکیل صاحب کا انتقال ہوا ہم نے سلسلہ چھوڑ ڈالے سلسلہ اللہ کے کرم سے آج 35 خانقاہیں ہیں غوث پاک کے صدقے میں ابھی 2 کھلنے والے ہیں 11-12-13 کو سولیات کی خانقاہ پنچوڑی کی خانقاہ نئی خانقاہ. اور جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں نہ تمہارے نسل مرشد ہیں انہوں ہیں وہ مزدور کے خلیفے ہیں ذرا بہت بزی ہو گئے ہمارے نذیر صاحب نائب صاحب ذرا فکر کرنا. خلیفہ 1000 بار یہ بولتا خلیفہ انجن اچھی رہی پاورفل رہی ہو گیا ہم رسید لگ جائے
इंजन जरा बेकार नहीं, पूरे बोगे में उठा उठा के चिढ़ लेता है। बाद में क्या मुरीद सामने होगा तो बमड़े वाले को बैठना, पहले भागे जरा खलीफा क्या बोलते हैं, मुरीदा हमना खड़को बात करती है, हमना खिलाफ होती है, क्या की करती है कि मेहनत ज्यादा करता है मुरीदा, जिक्र ज्यादा करता है और सिलसिले का काम ज्यादा करता है। अब खलीफे से आगे बढ़ गया, खलीफे से आगे बढ़ गया तो उन्हें रोक डालता है। अब कमाने वाला घर में कौन है, अब बड़ा भी कमाए नहीं छोटा भी कमा रहा है तो छोटे भी का चलता है। सिलसिले में भी ऐसा है, अगर मुरीद ज्यादा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उन्हें खलीफे के आगे से बढ़ जाता, खलीफे आगे बढ़ता तो खलीफा क्या समझता है मुझे गिरानी, ये नहीं। अगर तुम्हें खलीफा ही मुझसे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें टाइम देना, तुम्हें मुरीद से ज्यादा देना, मुरीद को सामने खंडे शर्मा, अगर तुम्हें वक्त ज्यादा देगी, टाइम ज्यादा देगी, जान ही आ रही, तब तुम ना इज्जत मिलती। चुपके बैठे बैठे इज्जत कोई नहीं देता, चुपके बैठे बैठे इज्जत नहीं देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 पर 3 साल मक्के की जिंदगी कर, मक्के की जिंदगी कर तो भी 70 पर 3 आदमी आ गए इस्लाम में। अब वैसे इंसान को अल्लाह ताला के रसूल को, मक्के वाले दुश्मन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उनको छोड़ते नहीं, तो हमारे तुम्हारे नहीं था। उसके आगे सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है, सबसे ज्यादा जो कुर्बानी करता है, वही आकर सबसे बड़ा होता है। देखो मौला अली सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे बड़ी कुर्बानी की, सबसे बड़े मौला, सबसे बड़े मौला, ना उनकी जूती के जैसा कोई दुनिया के अंदर ना कोई गौस दिया, ना कुतुब दिया, ना दे सका, अब ना उसका मकाम। अब सबसे ज्यादा जो वक्त दे इस्लाम के वास्ते, सबसे ज्यादा पैदा हुए काबे में, इंतकाल हुए, शहीद हुए आकर मस्जिद में, उनकी औलाद भी 6 महीने का बच्चा भी आकर इस्लाम के ऊपर कुर्बान, सारी दौलत कुर्बान, औरतों को आकर बेपर्दा और उनकी औरतों की पूरी जितनी अपने पर्दों निकाले, फिर भी मौला अली मुश्किल कुशा इनको सारी हिम्मत उनके औलादों का ऐसा पाल को इस्लाम के वास्ते जद्दोजहद करने के वास्ते छोड़ा। मगर आज हमारे में खाली अली अली बोलती, मगर हमारे इसमें कुछ भी ये नहीं है, ताकत नहीं। तो उनसे मोहब्बत रखना, अकीदत रखना, बगैर इनसे मोहब्बत की, अकीदत की हमें कोई इंसान दुनिया के अंदर आ ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए, और पाक की मोहब्बत अता फरमाए, और खुसूसन अल्लाह ताला हमारे सिलसिले मुरीदों के रास्तों में तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला सुन्नियत का और इस्लाम का बोलबाला और हमारे असर में है कि ऊपर किया है दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद दरूद शरीफ